Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan-kawan ikhwan daripada Malaysia di pembelajaran kitab An-Nahwul Wadih tahapan yang kedua. Masih marhalah ibtidaiyah, masih tingkat dasar. Semalam kita selesai pembahasan tentang ahwalu bina'il mudhari', keadaan mabninya fi'il mudhari' ketika bersambung dengan nun taukid. Contohnya la astami'anna, la yadhhabanna, ala tastarihan, ala tarhaman. Itu fi'il mudhari'nya mabni ala fathi karena bersambung dengan nun taukid yang musyaddada atau saqilah dan khafifah. Yang kedua, mabni sukun ketika bersambung dengan nun niswah. At-talibatu yastami'na, an-nisa'u yadhhabna, ala tastarihna, ala tarhamna. Mabni sukun. Karena bersambung dengan nunun niswah. Hari ini maudu'un jadid, tajuk baru, yaitu al-i'rabu al-mahalli. I'rab secara posisi atau kedudukan. Pada kata-kata yang mabni juga, yang mabni biasanya. Abu Muhammad mungkin awalan, fadal. Apa Ustaz? Al-i'rabul mahalli. I'rab secara I'rab secara mahalli. mahalli, apa maksudnya mahalli? Posisi Apa? atau kedudukan. Posisi atau kedudukan. Baik. Aqsamul i'rabi. Aqsamul i'rabi, Hmm. bagian i'rab. Hmm. Aqsamul i'rabi fil asma'is thalathati. Salah satu Uh, khabar. Thalathatun. Bagian-bagian Pembagian i'rab, i'rab pembagian i'rab di dalam uh, kata nama kata nama yang tiga. ada tiga bahagian. Ada tiga bahagian. Hmm. Pembagian i'rab pada isim Al-i'rabu ada tiga. Pertama al-i'rab. al-i'rab al-zahir. I'rab Al-zahir. secara zahir, tanda Al-zahir. i'rabnya jelas, nyata. Yang kedua, Wal-i'rabu wal-i'rabu taqdiri. i'rab secara bayangan saja, kira-kira. Bayangan. Al-i'rabu mahalli. I'rab secara Secara posisi. posisi. Al-awwal. Al-awwal al-i'rabu zahir. i'rab secara zahir. Huwa al-i'rabu alladhi uh, Tadharu tadharu. Tadharu fihi alamatin alamatu. alamatu al-i'rab. Hmm. I'rab zahir ialah I'rab zahir ialah i'rab yang di mana nampak, terzahir, ternampak, yang nampak, nampak terlihat nampak dilihat di dalamnya tanda-tanda, tanda-tanda i'rab. hmm, tanda nasab, tanda rafa, tanda jarnya nampak, boleh nampak. Contohnya pada kata Muhammad, Ja'a Muhammadun, Muhammadun sebagai fa'il, pelaku. fa'il marfu, marfu bi Marfu bidammah, dhammahnya zahira atau muqaddarah. zahir. Zahir. Zahir di atas huruf dal. Muhammad fa'il marfu bi dhammah zahirah. Ra'aitu Ra'aitu Muhammadan Muhammadan sebagai sebagai fa'il. bukan, Oh, apa? fa'ilnya ana. Ra'aitu, saya melihat Muhammadan.
Maf'ulun bihi. Ulun bihi mansub, Mansub bi fathah. fathahnya za Zahir. zahirah. Yang majrur salamtu, Salamtu ala Muhammadin. saya mengucapkan salam. Saya mengucapkan salam ke atas Muhammad. Muhammadin isim Majzum. majrur, Majrur. isim majrur wa alamatu jarrihi, Wa alamatu jarrihi tanda jarnya apa dia? Kas kasrah. kasranya zahirah atau muqaddarah? Zahir. Zahirah. Lihat di bawah huruf dal, ya kan? No, Ustaz. Perkataan Muhammad semuanya i'rabnya secara I'rabnya zahir. 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 Muhammadin, Muhammadan, Muhammadin. Nampak tanda i'rabnya kan? Nampak, Ustaz? Nampak jelas. Satu-satu ya. Baik, Ustaz. Abu Hud, As-Sani, al-i'rabu. Au i'rabu mahalliyu liyu Mahalli. Mahalli, na'am. I'rab secara secara posisi atau kedudukan. kedudukan. Huwa, Huwa i'rabu alladhi la tasharu fihi alamatu hmm, la wala wala, wala tuqaddaru wa hmm, kuna ta'ti taktiru i'rabi fi mahalli la fi lafsi. I'rab mahalli ialah I'rab mahalli ialah i'rab yang tidak nampak di dalamnya tanda-tanda dan tidak pula tidak dibayangkan tidak dibayangkan, dan kesan i'rabnya pada dan kita i'rabnya pada posisi bukan bukan, pada bukan pada lafaz. bukan pada lafaz, bukan pada lafaz seperti Muhammad. Dia tak nampak tanda, posisi saja. Al-i'rabul mahalli Au i'rabu mahalliyu yakunu fi fil asma'il au mabniyat afwan mabniyati hmm, mabniyati wa fi wafi, jum wa fi jumali na'am, wa fi shibu shi shi afwan wa fi shibil jumlati wa fil masdari muawwali. na'am. I'rab ma'ali terdapat pada I'rab mahali terdapat pada isim-isim yang mabni dan di jumlah dan pada jumlah di shibu jumlah dan di masdar muawwal. masdar yang ditakwilkan. Tidak salah. Al-amsilah pada kata yang mabni Amsilatul hada talibun. ini seorang Ini adalah seorang murid pelajar. murid. Haza isim apa dia? Isim isyarah. Ismu isyarati. Mabni, mabni ala apa dia? Mabni ala sukun. Fi mahalli Fi mahali raf'in mubtada'un. mubtada gitu i'rabnya. Fi mahalli raf'in mubtada. Karena dia mabni kan, tak nampak kan tanda i'rabnya kan? Nah, Ustaz. Karena masdar muawwal wa anta sumu Wa anta sumu khabarun khairul lakum. khairun lakum. Kalian berpuasa itu Kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. nah, wa anta samu'an dan mudhari mansubnya ini disebut masdar Masdar muawwal. fi mahalli apa dia? Fi mahali raf'in mubtada'un. Nah, takdirnya siyamukum. Siyamukum khairul lakum.
Kalau siyam atau saum, masdar sharih namanya. Dari sama yasumu sauman, itu masdar Sore. sharih. Kalau antasum, masdar muawwal yang ditakwilkan. Mahalnya rafa sebagai Mubtada. tadi khairun khobarnya. Kalau sharhnya tadi saumukum gitu, boleh ditukar. Saumukum khairul lakum. Sama kan? Paham, Ustaz? Yang kedua jumlah, yang ketiga jumlah at-talibu. At-talibu yaktubu. Pelajar itu sedang Pelajar itu sedang menulis. at-talib sebagai Mubtada. mubtada marfu bidammah zahir ya kan? Nah, Yaktubu jumlah apa itu? jumlah fi'liyah. Jumlah Jumlah tu fi'liyah. fi'liyah. Fi mahal, mahalnya dia punya mahal. Fi mahali Raf'in khobarun. khabar daripada talib, punya mahal ya kan? Pada jumlah kan? Paham, Ustaz? Yang keempat pada syibhul jumlah. Ibu jumlah at-talibu fi fasli. At-talib sama sebagai Mubtada. fil fasli syibhul Ibu jumlah. syibhul jumlah jar majrur syibhul jumlah. Mahalnya apa? Raf'in fi mahali raf'in khobarun. Khabar daripada talib. Jadi Abu Hud bila i'rab mahali pada isim pada isim yang Isim yang mabni, masdar yang awal, la mu'akkad, ismiyah. Tak ada. jumlah Ataupun ya. sibuk jumlah. Nah, ini ya. Pada mabni, masdar mu'awwal, jumlah fi'liyah atau syibhul jumlah. Syukran Abu Hud. Akhi Asraf, yang ketiga al-i'rabu. Al-i'rabu taqdiriyu. I'rab secara Uh, agak-agak. agak-agak terbayangkan, takdir dibayangkan saja dibayangkan. Yang pertama tadi i'rab secara apa? Mahalli. Az-zahiri. Yang pertama Zahiru. i'rab secara zahir, ya kan? Ya. I'rab zahir, nampak dia. Muhammadin, Muhammadin, Muhammadin. Kedua i'rab secara Mahalli. mahali, kedudukan saja, posisi. Nah, sekarang i'rab secara Takdir. takdiri, dibayangkan saja, tak nampaknya. Huwal i'rabu Wal-i'rabu allazi la tazhar fihi alamatun al-i'rabu bisababin mani'un tuqaddaru wa tuqaddarul alamatu ka'annaha mazkuratun. i'rab takdiri ialah i'rab I'rab yang tidak dilihat, tidak nampak, tidak nampak, tidak jelas. tidak Padanya nampak tanda-tanda tanda-tanda perubahan dengan disebabkan disebabkan penghalang menghalang ya. Dan tandanya ditakdirkan saja karena dia ditakdirkan saja kepada seolah-olah dia ada, disebutkan seolah-olah dia ada. seolah-olah ada, tapi dibayangkan saja. Wal asma'u Wal asma'u allati tu'rabu i'raban taqdiriya salasatun anwa'un. isim-isim yang di-i'rab secara Isim yang diirab secara takdir tiga ada bahagian. Ada tiga bahagian. hamzah Tiga, yang pertama hamzah, al-ismul maqsuru, pada kata nama maksur, pecah. maksur yang mengandungi alif di ujung akhirnya. Apa itu si maksur? Huwal ismu Wal ismul mu'rabu allazi akhirihi alifu la la lazimatun. lazimatun maftuhun ma qablaha. Si maksur isim mu'rab
Isim murab yang akhirnya alif lazim Alif asli, lazim asli, lazim asli ditutup di dibuka fathah, difathahkan sebelumnya. wa tuqaddaru, Tuqaddaru fihi al-alamatu thalathu. dan padanya ditakdirkan tanda-tanda yang 3. iya. Pertama, ja'a, Al-fata pemuda itu, datang. ja'a kan fi'il madhi kan, Ya. al-fata sebagai Al-fata fa'ilun. fa'il tuh, Fa'ilun. marfu, Fa'ilun marfu'un wa alamatun raf'ihin dhammatu al-muqaddaratu 'alal alifi. nah itu dia, dhammahnya terlampak kan, Ya. tidak seperti ja'a Muhammadun, Muhammadun tampak, Ya. dhammahnya kali ini terlampak, al-fata, boleh tidak al-fatayu bacanya, Al-fata tak boleh Zat. boleh, al-fata saja, dhammahnya muqaddarah di atas alif, alif maksurah kan, Ya. ra'aitu, Ra'aitul al-af'a. Ra'aitul af'a. saya melihat ular, Saya melihat ular. al-af'a maf'ulun, Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu 'alal alifi. al-af'a sebagai Maf'ulun bihi mansub alamat dialamatkan nasabnya, fathah yang dianggarkan. anggarkan di atas alif, tak nampak fathahnya, tak boleh al-af'aya atau al-af'a'a ya. Kemajrur juga, zahabtu, Zahabtu ilal mustashfa. saya pergi ke, Saya pergi ke hospital. Pergi ke hospital. al-mustashfa, Al-mustashfa ismun majrurun bi ila wa alamatun jarratul wa kasrati alamatu jarrihi, wa alamatu jarrihi kasrati al-muqaddaratu 'alal alifi. tanda jarnya kasrah, kasrahnya mana, Uh, mus- dianggarkan saja, ya, boleh nggak dibaca ilal mustashfayi, tahu Ustaz. tak boleh kan, jadi tanda jarnya kasrah Muqaddarah. tidak nampak gitu, muqaddarah. Kalau tadi nampak kan, Ya, salam tu ala Muhammadin, Muhammadin nampak kasrahnya kan, ya, majrur bil kasrah, za zahir. zahira Muhammadin. Kalau ini mana kasrahnya, tuh mustashfa, muqaddarah dianggarkan saja, dibayang-bayang, diimajinasikan saja, seakan-akan dia ada, ya kan, sebab ada alif. Itu disebut i'rab muqtadi, Muqtadirun. Takdiri. 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 I'rab takdiri, ya kan, ya Asraf. Ustaz. Ada berapa bahagian i'rab itu? 3. 3. Pertama i'rab Zahir. zahir, maksudnya apa? Ternampak jelas. Jelas, nampak, terlihat jelas. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, salatu ala Muhammadin. Tanda i'rabnya dhammah zahirah, fathah zahirah, kasrah zahirah ala akhir. Yang kedua i'rab Mahalli, posisi. mahalli, maksudnya Posisi kedudukan. posisi kedudukan. Tak nampak juga, tidak pula ditakdirkan. Ya, contohnya pada perkataan yang Mabni. mabni, haza tu haza isim Isim syarah. isyarah mabni alas Sukun. sukun, dia punya mahal fi mahali Fi mahalli raf'in. raf'in sebagai Mubtada. mubtada, mahalnya rafa'. Yang ketiga i'rab secara
Takdiri. takdiri, tak nampak tandanya. Contohnya al-fata, ja'al fata, ra'aitul fata, zahabtu ilal mustashfa. Tetap kan? Ya, Ustaz. Tanda dhammahnya muqaddarah, fathahnya muqaddarah, jarnya muqaddar. Dianggarkan saja, dibayangkan. Boleh? Oke, Asraf. Insyaallah, Ustaz. Syukran, Asraf. Ya, kita baca. Akhi Abu Zaid mau baca boleh? Simak. Oh, nyimak Ustaz, lagi ada kegiatan. Boleh. Akhi Rustam mungkin? Hadir? Ini Ustaz lagi di jalan tol. Boleh. Abu Rabbani? Hadir? Hadir Ustaz. Al-i'rabu? Al-i'rabul mahali. Maksudnya apa? I'rab mahalli? I'rab secara Hidup secara kedudukan Ustaz. kedudukan, posisi, ya kan? Nah Ustaz. Biasanya pada kata-kata yang Yang mabni. Atau pada masdar muawwal atau pada jumlah atau pada syibhul jumlah. Al-amthilah. Al-amsilatu. Anta rajulun muhajjabun. Kamu seorang laki-laki yang sopan. Yang apa Ustaz? Sopan. Yang sopan ya. Mana kata yang mabni? Anta Ustaz. Anta mabni dia kan? Mabni alal fath. Ini i'rabnya. Anta domirun. Anta domirun Domirun munfasilnya. Rafa'nya kita hapus. Domirun munfasil aja sebutkan biar enggak. Domirun. Anta domirun munfasilun. Mabniun alal fathi fi mahali raf'in mubtada. Nah gitu. Mahalnya rafa dia sebagai mubtada. Kenapa nggak dibaca antu? Antu. Iya. Ya nggak bisa kan? Nggak bisa Ustaz. Karena mabni. Kalau Muhammadun bisa kan? Muhammadun. Iya. Muhammadun. Karena anta mabni, dia tak boleh nampak, tak terlihat tandanya. Berarti fi mahali saja. Jadi fi mahali artinya serupa dengan kata Muhammadun. Boleh kita ganti dengan Muhammad kan? Nah, Ustaz. Muhammadun rajulun muhajjabun. Sama Muhammad mubtada juga, langsung dia. Tapi kalau anta dia tak kelihatan tanda dhammahnya, ya kan? Karena dia isim yang mabni. Maka ia secara mahali saja, kedudukan posisinya sama dengan Muhammad yang rafa kan? Pada. Ulangi, anta dhamir. Anta domirun munfasilun mabniun alal fathi fi mahali raf'in mubtada. Mubtada rajulun khabarnya. Rajulun khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Muhajjabun na'tu lirrijal lirajuli. Wa na'tul marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, sekarang bisa dipahami apa i'rab mahali? Nah, Ustaz. Insyaallah. Kedudukan, posisi, biasanya pada kata-kata yang mabni tak boleh berubah. Syukran. Apa ini? Akhi Asraf. Yang kedua. Sa'adtu haula'il masakina. Saya membantu
semua orang-orang miskin. Bagus. Mana kata yang mabni? Sa'atu. Itu fi'il dan fa'il. Bisa, bisa juga. Sa'atu, taknya tuh kan? Ya Ya. kan? Tuh dia domir apa namanya? Ana. Domir mustatir. Yang bersambung. Takdir ana. Bukan takdir ya. Tuh domir apa taknya? Dhamma. Domir apa? Dia bersambung atau bisa? Bersambung dengan Berarti namanya domir muttasilun. muttasil. Ya kan? Sa'ada fi'il Fi'il madhi. madi mabni sukun. Watta domir Muttasilun. muttasil mabni ala Dhamma. nama. Mahalnya apa dia? Mahal. Punya mahal dia. Punya posisi. Fi mahali. Fi mahali. Fi mahali apa dia? Dia sama dengan Raf'in. seperti fi mahali raf'in sebagai Mubtada. bukan. Kan sa'ada kan fi'il. Uh, Sa'ada. Bukan jumlah ismiyah, fi'liyah. Sa'ada. Fa'ilun. Nah, fi mahali raf'in fa'il. Ya kan? Ya. Haula juga isim apa namanya nih? Haula. Seperti hadza, Isyarah. dzalika, isim isyarah, mabni, Ya. Mabni fathah. haula'i, Kasrah, Ustaz. mabni alal kasri. Mahalnya apa? Uh, Saya membantu tuh, muta'addi dia. Fi mahali, saya membantu. Kalau haula dihapus misalnya kan, sa'atul masakina, saya membantu orang miskin itu. Berarti kan maf'ul bihi kan? ya. Dari kata saat itu membantu. Berarti haula juga fi mahali apa namanya? Fi mahali Nasbin. nasbin maf'ulun Bihi. maf'ulun bihi dari sa'ada. Sa'ada dia fi'il muta'addi. Butuh kepada Objek. objeknya. Oke, Asraf. Kita baca. Sa'adtu. Sa'atu. Fi'lun wa fa'ilun. Sa'ada. Fi'lun madhi mabni ala sukuni. Ittisalihi bitta'il mutaharrikati. Watta'ul mutaharrikatu. Watta'ul mutaharrikatu dhamirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahallin raf'in fa'ilun. Mahalnya rafa' ta'nya kan? Ya. Mahal raf'in sebagai fa'il kata kerja sa'ada. Ya kan? Ya. Dia kata yang mabni. Haula harfun tanbihin. ulai Ulai ismu isyarati mabni ala kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. mahalnya nasab maf'ulun bihi. Boleh nggak kita baca sa'atu haula'a? Tak boleh, Ustaz. Boleh, dia mabni. I'rabnya mahalli saja secara posisi dia. Itu dia Ki Asraf. Boleh paham dikit-dikit? Saya cuba, Ustaz. Insyaallah, syukran. Berikutnya Abu Muhammad. Baik, Salasa. Contoh ketiga. Ataftu ala hadzal marid. Ala harfu jar. Ala hadza. Ala hadzal marid. Saya
kasihan gitu. Kasihan ke atas pesakit itu. Nah, bagus. Mana kata yang mabni? Mana perkataan yang mabni di sini? Ataftu. Ataf tuh, naam, ta'nya tuh. Ta, domir, Dhamir muttasil. mabni, Mabni ala dhammi. fi mahal, Fi mahalli raf'in. sebagai, Sebagai mubtada. bukan. Bukan mubtada, jumlahnya jumlah fi'liyah, atafa fi'il madi. Uh, Fa'il. Nah, fi mahal rafin fa'il. Fa'il. Kalau mubtada ini isim di awal jumlah ismiyah. Ini kan fi'il. Lagi tak domir, Ta dhamir muttasil. mabni, مبني على الضم fi mahal, في محل رفع فاعل bagus. Ala harfu. على حرف جر. Nah, hadza isim هذا اسم إشارة mabni, مبني على الفتح. za di alifnya tuh. Ini سكون. ala sukun. على Punya سكون. mahal ya. Fi mahal, في محل ada huruf jar berarti. Fi mahalli, في محل نصب. ada huruf jar tuh. Fi mahalli في محل جر. jarin. Nah, jar. fi mahalli jarin. Isim maja, محل جر اسم مجرور. isim majrur. Nah, coba ya. Ini Abu Muhammad. Ataftu. عطفت فعل وفاعل. Ataf, عطف فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة. ataf adalah fi'il dan عطف fa'il. adalah fi'il dan fa'il. Ataf fi'il madi Ataf fi'il madi terbina di atas sukun karena bersambung dengan bersambung dengan tak berbaris, berharokat. berharakat. Wadka wal mutaharrikatu, التاء المتحركة ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. fa'il daripada ataf kan? Fa'il daripada ataf. Ala harfu, على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. nah, ala huruf jar, على حروف جر terbina di atas sukun tidak tiada kedudukan, tiada kedudukan posisi, dalam i'rab. tidak posisi kedudukan dalam i'rab. Nah, haza, هذا حرف تنبيه ذا hmm, من إشارة مبني على السكون في محل جر على. ala, nah. Jadi za di sini isim isyarah, اسم mabninya إشارة sukun, مبني mahalnya سكون apa? محل جر Karena ada huruf على. ala tuh, ya kan? Baik. Karena haza isim isyarah. Boleh nggak dibaca hazai, ala hazai? Tidak boleh, Ustaz. Boleh kan? Mabni dia tetap. Cuman mahalnya saja, mahalnya jar. Syukran, Muhammad. Apa? Uhud, misal rabi'. Nah, Ustaz. La tashrabanna ma'a akadiro. Janganlah sekali-sekali kamu, Janganlah kamu sekali-sekali minum air yang keruh. nah, air yang keruh. Lah di sini lah apa namanya? Jangan la nahiyah. Lah nahiyah, harfu apa namanya? Hafu nahi. Hafu nahi wanas jasmi. Nah, jazm. Menjazmkan dia. Menjazmkan mudhari' kan? Nah, Ustaz. Mensukunkan seperti la tajlis. La tajlis
Tanda jazamnya ada. Sukun kan? Tajlis. Nah, ini mana tanda jazamnya? La tashrabanna. Tak ada, Ustaz. Ada ya. Ini kan? Tashrabanna, tapi punya kedudukan mahal ya, jumlah. Mahalnya apa? Mahal. Fi mahali jasmin. Jasmin. Mahali jazmin. Mahalnya jazam. Sebab ada la kan? Nah, Ustaz. Dan dia bersambung dengan Nun takilah. saqilah. Ya akhi Abu Hud, la tashrabanna. La tashrabanna ma'a al-kadiro. Jangan sekali-sekali kamu Jangan sekali-sekali kamu minum air yang keruh. la harfu Haffu nahyin wa jasmin. saha Mabniyun ala sukuni. La mahala lahu mina i'rabi. tidak posisi dalam i'rab, huruf saja dia. Tashraba Tasroba fi'lun mudhari'un mabniyun ala fathi. Ittisal binuni taukidi at-takilati fi mahali jasmin oh, bila an-nahiyati. mahalnya jazm ya kan? Nah, Ustaz. Sebab ada la nahiyah. Seandainya tidak ada nun taukid, bacanya bagaimana? La La oh, la tasrob. Tasrob. tashrab. Jazm sukun kan? Nah, Ustaz. Sukun jelas kan? Zahir jadi kan? Zahir kan? Nah, Ustaz. Sahih. I'rabnya zahir. La tashrab. Sukunnya zahir. Kalau ini sukunnya tak nampak. Mahalnya saja. Wa fa'iluhu Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. anta kamu. I'rabnya takdiri. Baik. Wa nun tawqidi as-saqilatu Wa nunut tawkidi at-takilati hafun. Takilatun ad dari nun. Apa? Takilatu. Harfun Hafun mabniyun ala fathi la mahala lahu min al-i'rabi. Al-ma Ama maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathati. al-kadira Kemudian natun lil ma'i wa natul mansubun wa alamatun nasbihi al-fathati. nah al-fathatu. Afan. Jadi boleh Abu Hud i'rab Insya- mahalli itu Insyaallah. secara posisi ya pada kata-kata yang Mabni. di sini. Syukran Abu Hud. Akhi Asraf, kita baca al-bahthu. Bahtu. Diskusi pembahasan. Diskusi pembahasan. Kalimatu anta fil misali al-awwali mubtada'un. Nah, perkataan anta Kalimat anta dalam misal, dalam contoh awal adalah mubtada. awal sebagai mubtada, ini anta mubtada, ya kan? Ya, Karena jumlahnya jumlah jumlah ismiyah. jumlah ismiyah mubtada, dia anta mubtada. Walam tadhar, Walam tazhar 'alaiha dhammatu li'annaha mabniyatun. nah tidak nampak padanya Dhammah kerana mabni anta mabni ala apa dia? ala fathah. Alal fath. Walau anna isman mu'raban roban halla mahallaha lakana marfu'an bidhammati. Nah, seandainya dia berupa isim mu'rab yang menempati posisinya di posisinya marfu'
dengan dhamma. maka pastilah dia dibaca Antu. marfu dengan dhammah. Seandainya anta kita tukar dengan Muhammadun, Ya. ya, maka pasti Muhammad marfu dengan Dhamma. dhammah zahirah, Muhammadun, Aliyun, Zaidun, ya kan? Ya. Tapi karena anta dia dhamir, nggak boleh dibaca antu. Boleh nggak baca antu? Tidak boleh, Ustaz. Boleh. Anta saja mabni. Lidzalika yuqal ولذلك يقال في إعرابها innaha. إنها مبنية على الفتح في محل رفع. Nah, oleh karena itu dikatakanlah Dikatakanlah dalam i'rabnya bahwasannya dia mabni bahwasanya dia mabni atas fathah dalam posisi rafa' sebagai mubtada. mubtada fi mahall raf'in mubtada. Itu anta i'rabnya. Ya kan? Anta dhamir Muttasilun dia terpisah marfu' mun dhamir munfasilun munfasil mabni alal mabni alal fathah fi mahall fi mahalli raf'i mubtada mubtada fi mahall raf'in mubtada. Wa kalimatu wa kalimatu haula'i fil mithali ats-tsani maf'ulun bihi. perkataan haula Dalam misal kedua maf'ul Sebagai? bihi. sebagai maf'ul bihi ini sa'atu, dari sa'atu saya menolong, ya kan? Semua Menolong siapa? Haula'i itu. mereka semua. Mereka semua haula. Boleh nggak dibaca haula'a? Tak boleh, Ustaz. Boleh, sebab dia mabni kan? Ya, Mabni alal kasri fi mahalli fi mahalli fi mahalli nas nasbin maf'ulun maf'ul bihi. ulun bihi. Ulangi ya, wa kalimatu haula Kalimatu haula'i fil mithali tsani maf'ulun bihi. perkataan haula Perkataan hula dalam contoh kedua maf'ulun bihi. ul bihi wa lam tadhhar Walam tazhar 'alaiha al-fathatu li'annaha mabniyatu. tidak nampak padanya Tidak nampaknya fathah oleh kerana mabni. jadi tak boleh kita baca haula'a, ya kan? Ya. Haula'i mabni mahalnya nasab. Walau anna isman Walau anna asman mu'raban halla mahallaha likana lakana mansuban bil fathati. seandainya dia isim yang mu'rab Dia isim yang mu'rab tempat menempati posisinya posisinya mansub, pastilah dia dibaca dibaca mansub bil fathah. mansub fathah. Seandainya akhi Asraf kita tukar sa'atu Muhammadan, ya kan? Ya. Muhammadan jelas nasabnya fathah kan? Ya. Kalau haulai tak nampak dia. Sebab dia mabni alal kasri fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Walidzalik Walizalika yuqalu fi i'rabiha. Innaha mabniyatun 'alal kasri fi mahalli nasbin. Oleh karena itu Itu dibaca dalam i'rabnya, dikatakan pada i'rabnya sesungguhnya mabni ya mabni atas kasrah dalam posisi nasab. Nasab sebagai maf'ulun bihi. Walihadzal sababi
ولهذا السبب يقال في إعراب كلمة هذا في المثال في المثال الثالث الثالث إنها إنها مبنية على السكون في محل جر لأنها لأنها مسبوقة بحرف 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 جر. جر. Oleh sebab inilah dikatakan Yang dikatakan mabni atas ada pada i'rab hadza kalimah haza dalam misal yang ketiga sesungguhnya dia mabni mabni atas sukun dalam menempati posisi jar dalam posisi jar karena dia didahului oleh dan dia dari huruf jar. huruf jar. Wa fi i'rabil fi'li Wa fi i'rabil fi'li tashrabanna. pada i'rab fi'il tashrabanna Pada fi'il tashrabanna dalam misal akhir innahu mamniyun 'ala al-fathi fi mahalli jazmin. pada contoh yang terakhir Sesungguhnya mamni atas fathah dalam posisi jazam. jazam karena ada huruf La. jazm kan La. dan la fi mahalli jazm libinaihi wa dukhulu la nahiyah nahiyah alaihi. libina'ihi karena dia mabni Mabni dimasukkan lam nahi lam larangan. larangan atas. Jadi i'rabnya la tashrabanna la harfu nahi wa jazmin harfu nahi wa jazmin. tashrabanna fi'il mudhari mabni alal fathah al-fath fi mahalli jazmin. fi mahalli jazmin ya kan asraf. Yang kaidahnya kita baca Al-qa'idatu iza waqa'at kalimatun mamniyatun fi mawdi'in min mawadi'i raf'i aw nasbin aw jarri aw jazmi la yataghayyaru akhiruha wa yuqalu apabila terletak perkataan yang mabni apabila terletak perkataan mabni dalam pada posisi rafa dalam dari posisi rafa atau nasab atau rafa atau nasab atau jar atau jazam, dia tidak boleh diubah akhirnya. Akhirnya tak boleh berubah mabni. Wa yuqalu innaha fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin aw jazmin. Sesungguhnya dalam posisi rafa dia dikatakan dia menempati posisi rafa atau nasab atau jar atau jazam ala hasabi menurut kedudukannya. Apa Ustaz? Menurut kedudukannya, tergantung kedudukannya. Menurut kedudukannya dalam perkataan. Dalam perkataan. Tergantung kedudukannya dalam perkataan, dalam kalimat. Ya kan? Ya. Lafadznya tetap mabni tapi mahalnya rafa, nasab dan jar. Sesuai ala hasabi sesuai atau menurut atau tergantung tempatnya dalam perkataan. Dalam ayat jumlah. Dalam jumlah kan? Ya. Ya, baca semula untuk diartikan. Al-bahthu kalimatu anta fil mithali al-awwali mubtada'un wa lam tazhar 'alayha ad-dammatu li'annaha mabniyatun walau anna isman mu'raban halla mahallaha lakana marfu'an
لكان مرفوعا بضمة، ولذلك يقال في إعرابها إنها مبنية على الفتح في محل رفع. وكلمة هؤلاء في المثال الثاني مفعول به، ولم تظهر عليها الفتحة لأنها مبنية. ولو أن من مؤربا حل محلها لكان منصوبا بالفتحة، ولذلك يقال في إعرابها إنها مبنية على الكسر في محل نصب. ولهذا السبب يقال في إعراب كلمة هذا إعرابي في مضاف في إعراب كلمة في إعراب كلمة هذا في المثال الثالث إنها مبنية على السكون في محل جر، لأنها مسبوقة بحرف جر. وفي إعراب الفعل تشربن في المثال الآخر إنه مبني على الفتح في محل جزم لبنائه ودخول لا ودخول لا الناهية عليه. القاعدة القاعدة إذا وقعت كلمة مبنية في موضع من مواضع الرفع أو نصب أو جر أو جزم لا تغير آخرها، ويقال لا يتغير لا يتغير آخرها، يقال إنها في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم على حسب موضعها في الجملة. Syukran. Ya, Asraf bagus. Abu Rabbani mungkin al-bahsu langsung. نعم أستاذ. البحث كلمة أنت في المثال الأول مبتدأ ولم تظهر عليها الضمة لأنها مبنية. ولو أن اسما معروبا حل معربا مؤربا حل محلها حل في الماضي حل حلها حل محلها لكان مرفوعا بالضمة. صحيح. ولذلك يقال في إعرابها إنها مبنية على الفتح في محل رفع. وكلمة هؤلاء في المثال الثاني مفعول به ولم تظهر عليها الفتحة لأنها مبنية. ولو أن اسما مؤربا حل محلها لكان منصوبا بالفتح. ولذلك يقال في إعرابها إنها مبنية على الكسر في محل نصب. ولهذا السبب يقال في إعراب كلمة هذا betul. في إعراب كلمة هذا في المثال الثالث إنها مبنية على السكون في محل جر لأنها مسبوقة بحرف جر. وفي إعراب الفعل وفي إعراب الفعل لا تشربن في المثال الآخر إنه مبني على الفتح في محل جزم لبنائه ودخول لا النهية عليه. القاعدة إذا وقعت كلمة مبنية في موضع من موادع الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم لا يتغير آخرها ويقال إنها في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم على حسب موضعها في الجملة. مفهوم فهمت فهمت أستاذ إن شاء الله. barakallahu fiik. Abu Muhammad mungkin pada al-bahsu langsung. البحث
kalimatun anta. Kalimatu mudaf, nggak boleh tanwin. Kalimatu anta fil mithalil awwali mubtada'in. Walam tadharu Walam, alaiha lam harfu jazm. Walam walam tadhhar tadhar. ولم تظهر عليها الضمة لأنها مبني Fa'il. Dhamma fa'il. عليها الضمة لأنها مبنية Khabar anna marfu. Li'annaha مبني مبنية mabniyatun. Bagus. ولو أن اسما معربا Hmm. حل محلها Hmm. محلها لكان مرفوعا بالضمة Sahih. ولذلك يقال Yuqalu في إعرابها إنها mabniyatun. مبنية على الفتح في محل رفع Sahih. وكلمة هؤلاء في المثال الثاني مفعول به Hmm. ولم تظهر عليها الفتحة لأنها مبنية Naam. ولو أن اسما معربا هل محلها لكان منصوبا بالفتحة Naam. ولذلك يقال في إعرابها إنها مبنية على الكسر Hmm. في محل نصب Hmm. ولهذا السبب Li harfu jar. ولهذا السبب ولهذا السبب يقال في إعراب كلمة كلمة هذا في المثال ثالث innaha إنها مبنية على السكون في محل جر لأنها مسبوقة masbuqatun بحرف khabar anna. Masbuqatun. مسبوقة Hmm. مسبوقة بحرف جر Biharfi jar. Wa fi وفي إعراب الفعل tashrabanna. تشربن في المثال الأخير أخير إنه مبني على الفتح في محل جزم لبنائه ودخول لا الناهية Naam. عليه Bagus. Sahih. Al-qa'idah. القاعدة إذا وقعت كلمة مبنية في موضع من مواضع الرفع Hmm. أو nasbi. أو nasbi. أو النصب أو الجر أو الجزم لا يتغير آخرها ويقال Hmm. إنها في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم على حسب موضعها في الجملة. Artinya apa? Idza waqa'at, apabila terletak perkataan mabni Apabila terletak perkataan mabni di dalam maudhi dalam posisi rafa dalam posisi rafa atau nasab, atau nasab atau jar atau jazam hmm, tidak boleh tidak boleh berubah. berubah di akhirnya Bagus. Dan dikatakan dia menempati dan dikatakan dia menepati posisi rafa atau hmm, nasab atau jar atau jazam sesuai kedudukannya sesuai dengan kedudukannya di dalam ayat.
Bagus, Muhammad. Boleh sekarang paham i'rab mahalli? Boleh sikit-sikit Ustaz. InsyaAllah. Pada kata yang mabni semua ya. Mabni. Mabni fi mahal, ini i'rabnya Abu Muhammad. Anta domir Anta domir munfasil. mabni Mabni ala al-fathi. fi mahal في محل نصب raf رفع fi في mahal محل raf'in رفع mub مبتدأ في محل mubtada. رفع مبتدأ. Haula'i isim هؤلاء اسم إشارة mabni ala مبني على الكسر fi mahalli في محل في محل رفع naf نصب nasbin maf'ulun مفعول به. hadza itu nomor 3. Ala hadza isim هذا اسم إشارة mabni ala مبني على السكون fi في mahal محل نصب ini ada huruf jar fi mahalli في محل رفع ada huruf jar عفوا في محل جر fi mahalli jarrin. في محل La جر. tashrabanna fi'il لا تشربن فعل مضارع. تشربن فعل مضارع mabni مبني على فتح fi mahalli في محل رفع adalah nahiyah في jazam محل berarti. نصب في محل جزم Fi mahalli في محل jazmin جزم. adalah la nahiyah kan. لا نهي. نعم. La tajlis la taqra dijazm kan. نعم. Ini mabni tak boleh nampak tandanya. Syukran Muhammad. عفوا Ustaz. Abu Hud al-bahthu Aubatu kalimatu anta fi misali al-awwali mubtada'un wa lam tashar 'alaiha ad-dhammatu li'annaha mabniyatun walau anna isman muqraban halla mahallaha lakana marfu'an bidhammati walidhalika qalu fi irabihi ha innaha mabniyatun 'alal fathi fi mahalli raf'in wa kalimatu da'i fi misali atsani maf'ulun bihi wa lam tanha 'alaiha fathatu di annaha mabniyatun walau anna isman muqraban halla mahallaha lakana mansuban bi fathati walidhalika yuqalu fi irabiha innaha mabniyatun ala kasri fi mahalli nasbin wa lihada sababi yuqalu fi irabi kalimati hada fi misali at-tati innaha mabniyatun ala sukuni fi mahalli jasmin li annaha masbuqatun bi harfi jarrin wa fi irabi fi'li tashrabanna fi misali fi misali ahiri innahum mabniyun ala fathi fi mahalli jasmi bi bina'i wa dukuli lana an-nahiyat nahiyah nahiyatu alaihi al-qaidatu idza waqa'at kalimatun mabniyatun fi mawdi'in min mawadi'i raf'i awil nasbi awil jarri awil jasmi la yataghayyaru akhiruha wa yuqalu innaha fi mahalli raf'in aw nasbin aw jasmin aw jarin aw jasmin ala hasabi mawdi'iha fil jumlati. Artikan Abu Hud. Al-Qaidah apabila
Apabila satu kata yang mabni berdiri apa Terletak. terletak di posisi Salah dari salah satu posisi rafa. dalam satu posisi dari posisi rofa atau nasab atau ja atau jazm, Ya, akhirannya tak boleh. tidak berubah dan dikatakan sesungguhnya ia dalam posisi rofa atau nasab atau ja atau jazm sesuai kedudukannya dalam jumlah. Nah, gitu. Contohnya anta domir Anta dhamir munfasil mabni mabni ala fathi fi mahal mahari raf'in mubtada'un mubtada karena jumlah ismiyah. Haula'i isim isim haulahi isim mabni isim isya isim isyarati mabni mabni ala kasri fi fi mahari nasbin maf'ulun bihi bagus. Ala hadza isim isim isyarati mabni mabni ala sukun fi mahal fi mahari jarin ismun majurun bi ala bagus. Tashrabanna tasyabanna fi'lun mudhari'un mudhari mabni mabniyan ala ittisalihi mabni ala fathi litisalihi bin nunin taukidi takilati fi mahal fi mahali jasmin bila. bila nahiyah. Nah, kita lafaznya mabni, bentuknya mabni, lafaznya, tapi mahalnya apa? Bukannya jazm dengan la nahiyah. La nahiyah. Kalau la nahiyahnya dihapus, dibuang, mahalnya apa? Mahalnya jasmin. Apa bukan? Mahalnya Ra, tidak dimasuki nasab dan jazm. rafin, fi mahal raf'in. Ya kan? Fi mahal raf'in. Boleh Abu Hud? Insyaallah. Sampai sini jumpa kita tunda minggu hadapan insyaallah. Akhi Abu Sofia belum hadir. Kita berkesempatan insyaallah. Syukran semuanya. Semoga Allah tambahkan kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Allahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Wa antum fajazakumullah khairan.